नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा पणा संक्रांति दिन किपरि माँ वृंदावती उपरे वसुंधरा ठेकी बसा जाए। वसुंधरा ठेकी काहींकी बसा जाए। बैशाख मासरे प्रचंड खरा होइथाए, जहा फलरे माँ वृंदावती को खरा जोगु अत्यंत कष्ट होइथाए। खरारु रक्षा पाइबा पाई एही ठेकी बसा जाइथाए। गोटिए मास पर्यंत बसा जाए। एही पणा संक्रांति रु आर मास संक्रांति पर्यंत प्रतिदिन पूजा करिबा समय रे एही ठेकीरे पणा अर्पण करा जाइथाए। एहा द्वारा अत्यंत पुण्य मिलिथाए। ग्रीष्म ऋतुर आगमन होइथाए एवं बसंत ऋतु विदाय नेइथाए। आसंतु आमे जानिबा एही ठेकी बसेबा पाई कौन सबु सामग्री आवश्यक। प्रथमे आमको एक माटीर कलश नेबा, जहाकू ठेकी बोली कहा जाए, एवं गोटिए झुलेबा पाई गोटिए सिक्का नहीं जिबा एवं घोड़ेबा पाई गोटे घोड़णी जहाकू सरा बोली कहा जाई थाए। आमे निजे मध्य करि परिबा। गोटिए कलश आनिकी होल करि परिबा किंबा एई सबु मार्केट रे मिलुची, आमे एहाकू किनि परिबा। एही होल देकी आमर पणा धीरे धीरे माँ को ऊपर पड़िबो। तेणु एही छिद्रटीए करा जाई थाए। एही छिद्र द्वारा माँ को ऊपर एही सिक्कारे झुला जाई थाए एवं पणा माँ को ऊपर पड़ी थाए। समस्त सामग्री को आमे एकाठी रखिबा एवं जेहेतु वृंदावती माँ को पाखरे वसुंधरा ठेकी बसा जाई थाए, तेणु भल भाबरे सफा सुतरा करी झोटी चिता अंकन करिदबा एवं समस्त पूजा सामग्री आमे गोटे जगार रखिबा। चंदन, सिंदूर, पुष्प, धूप, दीप, गंगा जल एवं अक्षत, पणा समस्त सामग्री जदि गोटे जगार आमे रखिदबा, तेबे आमको बारंबार घरु को बाहर को बारंबार जिबाकू पड़िबनी। एवं आंब डाल गोटे दरकार एवं जहाँ आमे भोग अर्पण करिबा एवं पणा जेमिति हेले भी नेबा। प्रथमे आमे वृंदावती माँ को अर्घ्य अर्पण करिबा, जल अर्पण करिबा, तापरे चंदन सिंदूर आमे लगे दबा। ओम वृंदावती माताए नमः एही भली माँ को स्मरण करी करी माँ को पुष्प अर्पण करिबा। ओम पुष्पाए समर्पयामि माँ को वृंदावती माँ को समस्त पुष्प अर्पण परे माँ को नूतन वस्त्र अर्पण करा जाई थाए। चुनरी, शंखा, सिंदूर, चंदन, सिंदूर, अक्षत आमर वस्त्र पुराणा हो जाई थाए, तेणु एही दिन आमे नुआ वस्त्र अर्पण करिबा एवं बास्ना निमंते किछि अत्तर अर्पण करिबा, धूप दीप अर्पण करिबा। तापरे नैवेद्यं समर्पयामि भोग अर्पण करिबा। पणा भोग जेमिति हेले भी अर्पण करिवे। बेल पणा हो किंबा छतुआ पणा हो किंबा छेना पणा हो किंबा जेउ पणा भी हो, आमे अर्पण करिबा निजर सक्षम अनुसारे, निजर श्रद्धा अनुसारे। माँ आसंतु हे माँ मोर ही भोग को अमृत रूपे स्वीकार करंतु। माँ को भोग देबा परे आमे ठेकी रे 2 चामच किंबा किछि अल्प आमे प्रथमे पके दबा पणा। तळे छिद्र रे आमे कुश किंबा दुब लगे दबा। तापरे शुद्ध जल आमे अर्पण करिबा सेही पणारे एवं ता उपरे गोटिए आंब डाल दबा। आंब डाल उपरे आमे चंदन सिंदूर लगे दबा। ता उपरे घोड़णी भल भाबरे घोड़े दबा। घोड़णी घोड़े दबा द्वारा कलश भितरे किछि मशा माछी आजे बाजे जिनस पड़ी न था एवं प्रणाम करिबा जे माँ मोर ही पणा को स्वीकार करंतु। एवं एही कुश किंबा दुब आमे देबा। सेही छिद्र रे देखंतु धीरे धीरे सेथिरु जल टोपाटे टोपाटे हेकी माँ को ऊपर पड़िबो। यह द्वारा माँ पणा पाई थांती। तापरे आमे आळती करिदबा। ओम वृंदावती माताए आळती समर्पयामि एही भली कही माँ को मंत्र जेमिति हेले भी गाइबा एवं आळती देखेबा। माँ आळती स्वीकार करंतु।
এইଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା ଏବଂ ପୁଷ୍ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ଏଇଭଳି କହି ଆଳତି ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ମା, ମୋର ପୂଜାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ପୂଜା କରିପାରିବା। କେବଳ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଆମେ ଦୁଇଟି ଖମ୍ବ ପୋତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକା ଝୁଲେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଆମର ଏତିକିରେ ହିଁ ପୂଜା ସରିଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସକାଳେ କିଛି ପଣା, କିଛି ନଥିଲେ ବି ଛତୁଆ 2 ଚାମଚ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପକାଇଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପଣା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଣାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, ଗୁଡ଼, ଗୋଲମରିଚ, ଅଳେଇଚ ଦେଇ ଆମେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହି ବୈଶାଖ ମାସ ହେଉଛି ବହୁତ ଧର୍ମ ମାସ। ଏହି ମାସ ଆମେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ସେତେ ଆମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ହୋମ, ପୂଜା ପାଠ କରିବା, କିଛି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ, 108 ଜପ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଛୋଟିଆ ହୋମଟେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆମର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କଟିଥାଏ ଏବଂ ପଣା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆମେ ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ପଣା ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଛେନା ପଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ଛେନା ପଣା କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା। ଏହି ଦିନ ପଣା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ, ଜଳ ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଠେକି ବସେଇ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଆମେ କମେଇବା। ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପଣା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ, ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।